Ya, saat teduh selesai, Holi tetap dohita membain galangan ta sendiri, tetapi i rumah tabai. Holi tetap opat galangan. Sistem perbagi ini Holi masing-masing keluarga na membain ai haganupan tene. Terima kasih sonari ondos ma hubadina siam na pertugas. Ya sei hubadina siam ma langsung manguluhon ibadah ta bani panorang on. Terlebih nasiam hubani sifar agenda. Terima kasih. Terima kasih mah, puji Tuhan. Oras mah hubata haganuban. Mulai kita mah acara kebaktian ta, mah kita jongjong. Ibagas borani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Ise na manggalangkon begal ni uhur, aido napasangat kon ahu, anjaha ise na mardalan ibagas habitoran, kubani do pataloronku hatuahonku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertonggo mahita. Am Tuhan na bata paridok ni uhur na tersulur. Terima kasih mah hatahonon nami gubamu. Halani idop ni uhurmu na mambere malas ni uhur. Hadameon apa hasadaon kuben nami panorang on. Usehon hamba tondemu ubagas uhur nami. Asemar gogoh hanami mataluhon kuasa ni dosa. Janah tongtong ipindahi hanami harajaonmu. Pahap kon hamba kuben nami bagdal ni idop ni uhurmu in. Asa iboto hanami maridop ni uhur huma dopak hasoman nami. Marhite anakmu Yesus Kristus si pagulugin martonggo hanami ugamu. Amin. Mandoding mahira. Terima kasih ibagas nasional kita tetap mampu memuji terima kasih kepada Tuhan ta halaniai pasangan kita Tuhan ta puji kita Tuhan ta masih teuni duding haleluya duding puji-pujian haleluya nomor 6 ayat sada 2 papan 4 haleluya nomor 6 ayat sada 2 papan 4 Lalu ibu dilakukan dengan itu. Pengambilan untuk penuh minat.
Martonggo mahita, sobat konhita ma dosata ubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simada sagala na adong siboto haganup anjaha naibata perpitor. Ya jari hamdo hanami ase makamalas kon pasu-pasu nadok pinondos ni ham huben nami. Tapi gatido lang ihasonang kon hanami si bere-beremu jana ya jam kon hanami do gogo pikiran sonai age uhur nami sendiri laho masuhuni sura-sura nami jajat na hurang podas do pangahap nami martambah sinadongan gabi ibindahi hanami perhitian nasotiba dalanni langhoma ipage hanami panorang na binereon muin ibagas gok tanggung jawab gatido lolay hanami laho mangindahi ham halani mamparayak arta nalaho salpuin ham Tuhan marpangulagi maurmu mangidah ganuk dosa pakon hajahaton namiin hartuki hamma uhur nami ase ulang inunut hanami be makorjahon dosa pakon ganuk na jahatkin tempat hamma ur nabayu marhitay tundimu. Ase tongtong hanami manggulu, ibagas habitoranmu, ibagas Kristus Jesus si paluahin, sasap hama dosa nami, anja hajalo hama tonggo nami on. Amen. Tangar anja hapot saya hitama, hatani na bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Domahu pasisi salahmu songon hombun. Anjaha songon hombun na manorat dosamu. Mulak maho hubakku. Ay ahudo na manobus ho. Ibagas holong ni bata doma isa sa haganut dosata. Halaniay patiridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amen hundul makuria mandoring mahita. Malas mahuta duma isasak Tuhan ne bata dosata IP panorang ni mahita roh bani Tuhan ta. Mahiti duding haleluya nomor 356 ayat 1 tambah ayat 2. Haleluya nomor 356 ayat 1 tambah ayat 2. Kita ganupan dosa Tuhan ni. Kita ganupan dosa Tuhan kami. Darah kita ganupan dosa kami.
Saksihon hitama hapor saya ontain songon na sinaksihon ni haganuk halat na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani na bata bapa pagugoh na so tarimbang na manok palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus anak ni na bata na sasadain hindo Tuhan ta na tinubukon ni si Maria sang halape haliapan. Marhite tondoy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus. Ipar silangkon matay ang jahay itanom turun hunaguri toru mulak manggolu humbani na matay bani ari patuluhon. Naik husurga anjaha hundul isi amundi na bata bapa pargogoh na so tarimbang in kunjay ma iya mulak magira laho manguhumi halak na manggolu pakon na dok matay. Ahu persaya bani tondoy na pasing bani kuria parsadaan na mapasing in parsauran ni sagala na mapasing in bani hasasapan ni dosa bani parpuon ni akula pakon bani haguluhon na sa dokah ni. Amen hundul makuria mandoring mahita. Haleluya nomor 207 ayat bagi nama Tuhan ayat 2 atas Allah nabiar kay dulu baik nama kambal kita
ting-ting hubat taganuban. Terima kasih doa magdalan ibadah ta secara virtual. Sampai sonari dah kami peserta 50 sada halak, 50 sada akun. Mungkin adong do sada akun, 3 adong do atau 3 halak bergabung. Jadi halanyai untuk data hubata. Sedata kehadiran ibadahon, boy maholi dukijon, iwea langsung ke nami, screenshot ni ibadah virtual sekalian goran-goran ni nadihut bani sadarion. Jadi anggoting hubat mungkin halani tong ibadah virtual ta, ang dong boy mardalan ope kegiatan secara offline di gereja. Pai madong pemberitahuan selanjutnya holi kembali pamarentah tak. Anjah holi ini acara malang matupuhi tabe galangan ta masing-masing. Anjah boy maholi usiai iser ipadas kita kubani bendara jemaat. Waktu holi doma maribadah kita offline, atape anggoboy holi pada kita langsung hubani bendara hajemat. Jadi bani acara galang koli, dukusi basahon mungkin ayat galangan langsung dipatupuhi ta, lang 3 doka dukusi ay langsung itutup ma ibadah ta sadarion. Jadi ay malobe ting-ting ubat ta sadarion. Kata padong tambahan humani Bapak Parhanger bekam Bapak. Ya, sementara ay malobi, terima kasih mahubata, terima kasih hubani sekretaris. Ya, terima kasih Ma. Langsung Ma teruskan acara berikut nih. Terima kasih. Daerah ase pasada hita use urunta ibani nama muji Tuhan naik bata. Roh kita kubani Tuhan maru tedudinta kuting haleluya nomor 205 ayat sada tambah ayat onu. Haleluya nomor 205 ayat sada tambah ayat onu. Berbunyi kata ni Jehovah. Kata ni Jehovah
Biar bubatah ganupan Bapak Inang sihulma jalokon tahatani Tuhan bansa dari on supaya may jalo hita hatani Tuhan pondok hita mauhurta martonggo mahita han Tuhan ne bata Bapa nami namarianan i surga dok iba pujian doha nami nuan Tuhan bani pangunan on itongah-tongah ni kebaktian nami hasipe maritehon ni jum. O Tuhan porsaya doha nami. Pemadalan nami lau pajupah pakon ni ham. Rosi nalaho patuduhkon. Haganupan haporsayon nami itongah-tongah ni kulon nami. Sadahan nami ijon Tuhan, kuriamu na adong GKPS Maranatha Batam on. Kasi hadir ham Tuhan marpanatap ham. Bani ibadah online nami, bani sadari on. Kasi manjalo ulih tongon hanami Bapa. Marhiti gogo. Hadameon. Rosi malas ni uhur na humbamuin. Ipondos hanami matongon diri nami. Lagi marito ni hata haguluhan na sihul tongon jaloon nami bani panorang. Marsahap maham Tuhan itongah-tongah nami. Duma sirsir hanami tongon. Manjalo hata haguluhan na humbamu. Ibagas gora ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amen. Taganupan Bapak Inang. Nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu mah batah ganupan tene. Iya. Asilang ibogihan namin suara nasyam. Angguhaton hanami selamat hari Minggu. Akat nasyam tangan nasyam tene. Tanda ni dihut hita ibagas kebaktian on. Selamat hari Minggu mah batah ganupan. Iya. Puji Tuhan malah suhur. Ya terima kasih. Bani hasil siron pahaganupan, Bapak Inang, kuriani Tuhan, tentu bahat opedalanta lomar sahur pokoni Tuhan tani. Age pe tengah-tengah ni situasi COVID bani panorang on, tapi puji Tuhan, puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan lahu menangar hatani Tuhan bani panorang on. Taganupan Bapak Inang ijape hita Marianan. At adong hita na adong mamanjolong Bibel, boy ibu kahita Bibel tatane. Hata ni Tuhan na undos bata bani panorang sa darion, ay mahumbani buku Efesus 2, ayat 10 sada, das kubani ayat 22. Ay nga untuk Minggu Trinitatis, untuk warna liturgi siratah, umbani topik mingguan ay mahasa daun apa dami ibagas Tuhan. Efesus 2 ayat 10 sada das kubani ayat 22. Ase ipaut hita hatani Tuhan ibasahan nami hutungah-tungah tang sonon hatani Tuhan tersurat. Jahudi apa si paju begu-begu gade sada do marhitei Kristus. Halani ay nasyam si paju begu-begu hinan ibagas pardagingon. Nasyam naso si parsunat igoran halak si parsunat ibagas daging marhite tangan. Ingat nasyam ma. Ijia sirang do nasyam humbani Kristus. Idarat ni warga Israel do nasyam. Seng marulih bani padan bagah-bagah. Seng marpangarapan. Anja seng adong naibata. Bani nasyam. Tapi angko sonari ibagas Kristus Yesus do nasyam. Anjaha daoh pen nasyam ijia. Gabe ipadohor daroh ni Kristus do nasyam sonari. Ay iya do pardamaian bata na pasadahon na dua ay. Anjaha na pasadahon ding-ding bolat-bolat ay. Ay mahamusuhon ay. Ay ibagas daging ni do iparsada titain,
rapa kontona-tona apa aturan-aturan ni. Ase itu pa ibagas diri ni na dua ay. Gabe sada jolma na baru. Bani na pinajongjong ni damay. Anjaha ipadiar do na dua ay ibagas akulan na sada ay bani na ibata marhite silang ay. Ay ijay do ibunuh hamusuhon ay. Doproh iya ibaritahon do damay bani na siyam na dawo. Damay homa bani na dohor. Ay marhitihon si adong do dalan marayak bapain. Bata hadwasi ibagas sada tondo. Asilambe pangisolat atap partuluh na siyam. Tapi hasoman sahara jauh ni halak nama pasing do. Anjaha hasoman sa rumah ni naibata. Ipauli do na siyam iatas ni onjolan ni apostel apa nabi. Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi izin. Ibagas iya do merdomu ganup rumah nin anjahalambin bagal ni. Gabi rumah panumbahan nama pasing ibagas Tuhan in. Ibagas iya do homa nasyam ipahuli-uli gabi iyanan ni naibata ibagas tonduy in. Amen si barjayma hatani Tuhan. Kaganupan Bapa inang nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Masuk mahita hubani topik mingguan ta bani sa mingguon ay asa tetap hita marhasadaon apa marhadamiun ibagas Tuhan in. Anggo bani ambilan pertongguan jelas do ihatahon pasal hasadaon itungah-tungah ni goluh persaninaon tene. Songonaha selaku halak na porsaya, selaku kuriani Tuhan na doma itu bus Kristus ihayo pingar silang in, patut do tetap hita pataridahkon holongta hubani na ibata. Usis sonay hubani hasoman jolma. Jadi taganupan Bapa inang ang kusonari dumatambah peraturan in negara taon. Ya. Anggo hukum ni Tuhan, anggo hukum ni naibata, anggo titah, sonay pitong mulai hinan rosi sonari. Anggo titah lang adong tambah 10 sada, 10 ope. Atap dong dia rusina siyam tene adong tambah titah. Atap itambah tambah hita bani goluhon. Anggo dong hukum ni Tuhan, ulang maay itambahi, ulang maihurangi. Halanya Bapa inang, persoalan harta ni Tuhan itu sudah ada ketika masa penciptaan manusia. Izin naibata manopa si Adam si Hawa. Izin huma naibata patuduh kon janjini padani ay mamarhitihon ni na mambereti tahubani si Musa gabe covenant atape gabe perjanjian antara naibata pakon si Musa antara si Musa pakon bangsa Israel dengan tujuan ase mangguluh si dia ibagas hukum ni Tuhan. Ase mangguluh bangsa ay ibagas harasun ni Tuhan. Tentu hukum nasional ada imaksud ijon. Hukum bani aturan, bani koridor ni Tuhan na ibata. Hukum na tongtong makaguluh kon parentah ni Tuhan na ibata. Tentu lang boy tadi kononta pasal padan nabasaya. AGP pasal sejarah ni goluh. Pasal sonaha na ibata membere tonah, membere titah hubani bangsa ondi. Lang boy humaay ilupas kon hita rosi bani panorangon ten ni Bapa inang. Artinya ay hukum parentah ni Tuhan dari dahulu kala hingga saat ini menekankan kepada kita hendaklah hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hendaklah hidup kita ini selalu menjadi panutan. Ijape janah ape ni horjon hita.
Jadi anggo aturan Tuhan na bata bani gulukta. Sing aturan dumana siya mangan. Ulang sing sonay aturan ni Tuhan. Sing aturan ni Tuhan makan 3 kali sehari, minum 3 kali sehari, tidur harus teratur. Bani panorang kopi sonon dong tambah aturan ini negara tahun kana itu. Lang pitah jaga jarak, cuci tangan, ya. Sonari dong aturan na baru PPKM. Ya. Sipatang orang tua lagi butuh ni PPKM ay. Ada orang tua makatahan PPKN ini. Adong do sonay atap dong na siya may jon lang ibutuh kita ada PPKM on. Ba adon sonay bani panorangon ni jindong aturan ni baen. Ya asal may jindong aturan ini. Sada inang makatahon. Dong sada bapa makatahon humasonay. Yang penting goluh kuboy pitong songonahinan rosisionare ini. Persoalan ada aturan di negara seperti itu nih. Adong do sonay. Acu tak acu dengan aturan yang berlaku. Tidak merasa peduli dengan aturan yang berlaku. Jadi ya pun hita masonario nih. Beribadah pe hita lang pitah jaga jarak betong-tongan ni kurein. Lang pitah hai bapa inang. Ay holong pe dumadong holong jaga jarak. Masih atong hanami holong jaga jarak. Holong ada batas nih. Holong adong pengelompokan nih. Holong lang ipatuduh secara universal. Tapi lang boy patuduhkan holong secara keseluruhan. Tapi saya dong nutong holong ay ipatuduh hubani sedia na istimewa atau pena terkhusus bani golukta. Jadi agi sukun hita pribadi lepas pribadi hita ganupan bapak ina. Ay berlaku do holong jaga jarakon hubata. Lang pitah peraturan kopit sonari maning jaga jarak. Hoy holong pedo jaga jarak. Mas senior sonanya tahun. Alani masa kopit sonon. Ya. Holong semakin menipis. Holong semakin berkurang. Bahkan orang lain itu tidak mau peduli lagi dengan keberadaan orang lain. Tapi hatani Tuhan banyak panorang on. Maka tahun hubata. Songonaha Paulus. Totap do iya patorangkon mengajarhon itongah-tongah ni kuria na dong bani Efesus bani panorang ay bahasa ni goluhta maningon do tetap ibagas hasadaw na bani Kristus. Jadi itongah-tongah ni kuria Efesus terdiri dari 2 suku ijay tani. Ay masuku Yahudi takon non Yahudi. Bahkan ahad na tentang Paulus demohubani ambilan on bapak Paulus menekankan bahasa ni lang boy ibedahon si dia ibagas aturan na berlaku bani halak Yahudi bani panorang ay anggolang mengguru ibagas parsunator. Ya, lang boy masuk ke bani halak Yahudi. Jadi masa di bani sedia, adong istilah hanami na superior. Hanami mana utama. Halak Yahudi na paling sitong. Halak Yahudi do na paling bonar. Hanami do sitiruon. Hanami do nadoma mendalankan aturan hukum ni bata. Tapi lang boy sa dia manjalo haso manaligan. Jadi kita lang manggolo bani hukum pietis na hinanten ni bapak ina. Kita tidak menganggap diri kita ini saleh. Bilang adong hiton na menganggap diri ton betul-betul pasing mahiton na ganupan lang adong dosata. Mardosa do hita ijay. Tapi hiton ay majolma si pardusa. Jolma nagalik ilebe ni Tuhan na bata. Anggo halak Yahudi ay na itentang Paulus, mereka cenderung mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan aturan yang mereka buat itu, mereka anggap mereka sudah sama seperti malaikat. Sedia do masarupa pakon bata.
Tapi on mana tentang Paulus. Ay halani hidup ni hurni Tuhan do. Ay halani holong ni Tuhan. Ay halani panaboson ni naibatado ihayo pinarsilangin. Marhitihon ni daroh ni. Ando napatalupkon si dia. Manjalo hidup ni hurni Tuhan. Jadi bangsa na menganggap diri ini benar, na menganggap pita identitas si dia na sitong ilobeni Tuhan na bata. Ternyata si dia do nalang mangguluh ibagas hatani Tuhan. Halak jauh di bapainang bani panorang ay na lebih mengutamahon persoalan lahiriah, persoalan aturan hidup. Memang betul perlu do hita manggoli ibagas aturan. Tapi lang aturan memang bain hita maluah tani. Tapi hapasingon hapor saya unta hubani Tuhan na bata ondo na mambain hita talub ilibeni Tuhan na bata. Jadi songunaha do parendah ni Tuhan hubata do hubani ambilan on langgoluh na menganggap diri ni sitong, langgoluh na menganggap diri ni bonar, ay na ijalo Tuhan na ibata. Tapi barang ise na makagoluh kon makorjahon parentah ni Tuhan, ondo na ihatahon bani ambilan on, si dia do naman jalo, haluahon, si dia do naman jalo, hidup ni hurni Tuhan na ibata. Ase Bapak inang bani Galatia tolu ayat 20 tolu dan sekubani ayat 20 siah jelas dihatahon ni jaitene. Haganu panhitaon ay anak-anak ni naibata. Anak-anak ni naibata totu hita doma itobus naibata. Selaku anak kita. Ahadu na patut ibain hita selaku anak kita hubani bapata. Yang pertama, kita itu harus patuh dan taat. Sehingga dong orang tua lang marosuh nyombah ni tangi hubani parentah ni bapak inang. Lang dong orang tua na marosuh hubani nyombah ni na jugul. Na mangaloi. Na lang si tangi podah. Tidak ada orang tua yang menyukai seperti itu. Bahkan tidak ada anak lang dong nyombah na boy berhasil. Naboy manjalo malas niuhur anggolang tangi hubani podahani orang tuanya. On manako na ito ni. Naibata do mangangkat hita gabi anak hinaholongan ni. Berarti hita on do masuk manjalo do berhak masuk kubagas harajaw ni naibata. Janah do tertanam ibagas hadirion ta. Ay daroh ni naibata do na do maadong ibagas dirita. Asipay mungkin ang gubani latar belakang ni goluh tahita ganupan bapak inang. Rado hita hinan itubuhkon kubani orang tua nalang dear, nalang sipar Tuhan. Rado mungkin hita hinan lahir di dunia on, tapi bapak ta inang ta lape mananda Tuhan na bata. Bui na songo na ito ni. Opung tahinan lape pursaya hubani Tuhan na bata. Dop niya ha. Iturun hon ay hubani ginukparni. Nahahinan orang tua lang mananda Tuhan, uwe humasonari, pagori ni kuryain. Lape boy patuduh kon haporsaw na to hubani Tuhan na bata. Halali na si sonay ay. Dop niya ay daroh ni Jesus na do maibagas dirita ay. Berarti ay soya-soya do na bata na paluah kon hita. Tapi haganup na dom mamanjalo hamardekao na humbani Tuhan na bata, ya tahon bani ambilan on, ay Kristus do na mambahin sarupa hita, ilibeni na bata. Na pertama na konay ay, selaku anak kita, maningin do hita setia, patuh hubani bapata, ay ma Jesus Kristus, na dom mapaluah kon hita. Na paduahon bapay nang,
haganupan hitaon, na dom mamanjalo haluahon, na dom maimerdekahon na ibata, totu dom masarupa hita ilebay ni Tuhan na ibata. Asipe buhita lang adong nasarupa kan. Agi pe huidah na sa mi John, tapang na siyam marjumi rumah. Lang sa dupa huidah bohini bapa pokon ina pokon yomba. Sada adong do na siragam huma bani sigi pakaian malobe. Adong na siragam, adong na lang marsiragam. Adong na marbaju tidur, adong na marbaju gereja. Masa mahito na bagasaon tene. Lang boy ipasarupa hitoon. Adong si papa hitoon sambil marjum. Masa mahorjata kanay do kan. Tapi malas suhur. Dati idingat pe marminggu. Asip sambil membere dayok misalnya kan, sambil marjum, ini ingat PHP marminggu. Malah suhur, asip lang maridi, asip baru puhon ako na ay marminggu, daripada ay pelang. Asip si patangi-tangi, bani jumon, agay pelang mandoding, daripada masuk pelang, kan ay do por diha malaskon. Daripada sing taridah bani jumon, berarti ihitung do bani bilangan itung-atungan ni kuryain. On sada gambaran kesetiaan ta doon Bapak Inang. Itung-atungan ni kuryain terbilang do kurya GKPS Maranatha sekian halak, sekian kakak, tanggal bagal, tanggal etek, ya jumlah sekian kakak. Tapi ihitung bani jum. Satu ngah pelang misalnya. Anong do songonay? Berarti sada gambaran hataridahan ni kesetiaan ta do ayu bani Tuhan ay bata. Jadi ijo mataridah tene ternyata saitong do si holan hitaban hidup ni horne Tuhan. Hasipe tunga-tunga ni situasi bani ban orang cana bagi do na boy ibain hita bapainan carata laho pajupah pakon Tuhan itongah-tongah ni parsauran taon. Jana berikut ni bani ambil dan bani sadari on. Nay bata HP lang makarosuhkon, adong HP tembok pemisah di antara kita. Anggo istilah nih, biarkanlah jarak itu memisahkan, tapi hati kita tetap satu sampai selama-lamanya. Amin. AGP jarak memisahkan hita Bapak Inang. Tapi hita na doma idopi Tuhan nay bata. Sadama parhuranta, sadama hadearonta, ibagas makobaskon horjane Tuhan na bata, onma nagabe pamalas uhurane Tuhan na bata. Jadi lang marosoh na bata, adong tembok pemisah di antara kita. Lang ya rosoh kon na bata, AGP bangsa jauh di bani panorang ay menganggap si dia ay lang bercacat. Si dia menganggap si dia ay betul-betul si padalan perintahnya Tuhan, si padalan hukumnya Tuhan na bata. Tapi diantara si dia, tapi boy adong hasadaon sesama ni si dia tini. Halak nun Yahudi yang anggap si dia do ay kafir. Nalangi sunat yang anggap si dia ay lapi mananda na bata. Padahal sa sitong ni hitaon ginopar ni Tuhan na bata. Sarupa do hidup ni horne Tuhan hubata. Sarupa do keberadaan ta ilobe Tuhan newata. Jadi hita ganupan Bapak Inang. Bani ambilan on na parlobe ya tahun. Ulang adong menganggap diri ta lebih benar. Ulang adong menganggap diri ta lebih hebat dibandingkan yang lain. Karena itu hal jauh di ay. Menganggap si dia mana paling benar na paling sutong. Doknya menutup diri untuk orang lain. Gereja itu bukan menutup pintu, tapi gereja itu menerima kembali. Gereja itu membuka diri untuk orang-orang di luar sana. Masa COVID lang berarti tutup kebaktian. Hasipe aturan pemerintah ibadah ditiadakan. Langai horjan di gereja. Tapi inilah tantangan di tengah-tengah gereja. On mahoma tantangan itu hatongan ni pargoluhan ta Bapak Inang. AGP situasi ni goluh ta bani panorang on. Ibagas pusok ni uhur, ibagas sitaronon. Ulang menutup diri kita.
ibagas hatani Tuhan. Halani aha. Halani marhitihon ni aido na ibata patuduh kon kuasani itongah-tongah ni pargoduhan ta. Bagi carata. Bagi carata lah manumbah Tuhan na ibata. Napaduahon. Maningon berusaha hita saling melayani selaku nadom mahita imerdekahon Kristus bani Golgota. Ida kita Yesus roh dunia on. Dia datang bukan untuk dilayani. Tapi Yesus datang ke dunia. Dia mau melayani. Melayani jiwa-jiwa yang hilang. Melayani sediana ibagas puso kanuhur. Mangidangi sediana ibagas sita rodun na begal. Hita na do masada ibagas Kristus Yesus. Maningon ipatulukon hita do goluh si pangidangi itong-tongah ni pargoluhan taon haganupan Bapa ina. Na berikut marhite daroh ni Kristus. Gok ibagas keberanian mahita. Bahasani. Nah, dong memasuk hita hubani ianan na passing in. Ase ulang adong hitaon na menganggap dirita lang talub. Ya. Ulang adong na menganggap diritaon etek. Tapi buhay tene, pagoro ni kuryain, atap hita, nagati paetek-etek kondirita. Sada contoh, adong do sada bapa makataon sonay, isuruh maiya mampuan doding. Lang pala mampuan doding, au sing jengis sorakku, mandoding pelang boyaw, hape yang go mandoding itong-tongah ni tupuan, itong-tongah ni kodey, jengis timang du suarani. Ay kan petek kondiri do ay. Tapi petek kondiri bani na lang sitong. Ya. Aw lang sopa tau hu gereja. Lang boyaw dong panorangku hu gereja. Lang boyaw bersekutu. Ay aw kadaan ku pesongodondo. Lang naminta lup aw das hu gereja ay. Petek kondiri do ay. Tapi lang sitong. Tapi hitaon. Ya tahun etek dia memang hita ilmu ni Tuhan na ibata. Halani hado sawonta. Tapi bagal do hita ibagas na mandalankon hatani Tuhan bani Golgota. Jadi napasingat kon hasoman pegati rahita lang talub. So naha mau pasingat kon sianuay. HP ini korjahu pesonon do. Buhay na songonay ito ni. Butuhan may pasahatan ni Tuhan. Ibanding ko na. Aw di si pasingaton. Rado si patay songonay ni hurta. O nahado siya pasingat konsi. Totoo managabi horjat. Haganu panhita o nado maimerdekahan Tuhan na ibata. Maningon boy do. Pasingat kon hasomanta naligahan. Bani ayat 20 ya tahun tene. Dup kosi imerdekahon hita. Ipauli do hitaon bani onjola ni apostel apa nabi. Kristus Yesus sendiri do batu parsuhui izin. Hatani Tuhan hubata. Ay duma ipauli hitaon maritihon ni apostel nabi. Jana Yesus sendiri do nagabe batu parsuhi izin. Yesus menjadi batu penjuru bagi kita. Batu karang yang teguh. Anggo hita Bapa inang. Ay logo do hita. Ya. Anggo hita langadong guguhta. Anggo hita langadong pangajamanta. Tapi ijon mahita tene. Marhaporusan hubani Tuhan na ibata. Ya tahun ay Yesus do batu parsuhi hubata. Ketika kita lemah, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dan pertolongan. Mari kita tingkatkan imun ni tubuh ta. Marhitihon ni
panaikon, meningkatkan, pabagalhon, hapor sayonta, natugu, ilebeni Tuhan, nebata. Jadi kesehatan, sukacita yang utama, ay maijelon hita, marhitihon hasadaonta, dopak Tuhan, hasadaonta, dopak hasoman, nalegan. Naparpudi Bapak Inang, na pasti bani ambilan on maningon sadado hita ibagas Tuhan na bata ito nga tungah ni guluta. Ulang pala maila hita, hasipe hita, lang marsalah, ulang maila hita mga kusalah hubani hasoman. Dua desa persoalan guluon aseboy sada hita hubani hasoman. Naparlobe, ulang maila mga kusalah, napaduahon, ulang segan hita mangindo maaf. Ang godom marah hita mengaku salah, urah do hita mangindo maaf. Itu sudah pasti itu. Tapi anggo mengaku salah pe hita payah do Bapak Inang, payah do mahita mangindo maaf. Itu tengah-tengah ni golta. Dopnya cenderung manusia itu selalu bersikap keakuan, menganggap dirinya benar, menganggap audo na paling sitong, audo si jagonan, audo si sukunan. On na mamambahin lang boy sa dahita ito nga ni goluta. Songan halak Yahudi ay tani. Susah sa dia manjalo hahurangan ni hasoman. Padahal hahurangan ni si dia, lubih-lubih ahna lang adong bani diri ni hasoman ay. Jadi ulang sodon hita tene Bapak Inang. Na pasti na ponting bani goluta. Padaw hita madirita humbani dosa dunia on. Roh bagal ni dosata, roh payah ni dohita, patuduhkon hasadaon itungah-tungah ni goluhta haganupan. Menjadi orang Kristen yang bertumbuh, maningon boy do paturuhkon uhurta ilubeni Tuhan nebata. Gereja na bertumbuh, maningon isadari do dirini, basani dirini ay mabutuh pertolongan ni Tuhan. Goluhta butuh pertolongan ni hasoman. Goluh ta butuh pertolongan ni Tuhan na ibata. Halani na ibata pe, mangguluh do ibagas dunia sosial tani. Aja sendiri pe mangguluh do itong hatawan ni halak Yahudi pakonon Yahudi. Tapi lang ay mambahin adong perbolah-bolahan di antara ni sidia. Tapi Yesus tetap berpaterdah kon holong ni ubani sidia haganupan. Asipadoh kita maay haganupan Bapak Inang, tembok pemisah di antara kita. Malas tumanguhur. Anggo kuria ni Tuhan. Sada ibagas Kristus Yesus. Saling marsi dukungan ibagas horja nama dia. Saling marsi tukol-tukolan ibagas pusok niuhur. Saling marsi tongguan hitaon haganupan. Ase sejong-jong ma harajone Tuhan bani goluh taon haganupan Bapak Inang. Jadi selamat menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki dunia yang baru, bani panorang on. Bani gok ni aturan-aturan na hidup takon hita tadi. Tapi pos mauhur ta Bapak Inang. Aturan ni Tuhan na bata, perintah ni Tuhan na bata, lang ay mambayan hita. Gobir, bani guluon. Tapi izin perintah ni Tuhan, yusayhon hubata. Izin idalan kon hita. Ondo boy mambayan hita, lambin semangat. Itongah-tongah ni aturan ni hidup, aturan ni goluhta, aturan itongah-tongah ni pemerintahan tabali panorang on. Naboy mambahin gobir hita. Jadi pos mauhurta. Tetap mahita sada ibagas Tuhan in. Seperti halnya sapu lidi. Anggo sada do sapu lidi lang boy paborsihkon. Tapi halani bahat do sapuon, boy paborsihkon alaman ni rumah tetene. Sonon mahuma hajaguan ni, kekuatan ni gereja, agi hita halak na persaya. Anggo sada do hita, anggo pitah dirita do sendiri, pitah ia jamkon hita dirita, lang bermanfaat hita hubani hasoman. Tapi maning sada do hita, ibagas Tuhan in, aseboy hita on, berguna, memberikan faedah di dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat,
Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pos mahur ta Bapa ina. Say iperguguhi Tuhan do hita. Mando pakon goluh ta siganop ari. Selamat hari Minggu mahubata ganupan. Selamat bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga berkat Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Martong kumahita. Ale Jehovah ne bata Bapa nami ne surga. Hanami martarima kasih Tuhan hubamu. Na dumatongon Tuhan marsahap kami tonga-tonga nami bani kebaktian nami bani panorang. Bapa ne surga sadar doha nami tongan Tuhan bani haganupan hagalekon hakurangan nami ilebemu. Asa tong-tong Bapa ajari hamhan nami lamin mangarusi pasal aturanmu Tuhan parentahmu bani kuluh nami. Asilamin sadahan nami salahan nami. Tanah lamin sadahan nami lupak ham Tuhan. Ibagas na makorjaon harus ni hurumu Tuhan bani kuluh nami. O Tuhan ne bata Bapa nami na isurga. Postuhur nami Tuhan bani hatahaguluhan na dong maijaluhan nami. Saragogos sada pangarapan bani kuluh nami on. Kasi ulang adong hanami na menganggap diri nami hebat. Lebih dari orang lain. Tapi jon mahanami Tuhan menyadari. Ay jon managalik Tuhan nami tongan Tuhan. Lang adong gogo. Janah lang berdaya hanami. Anggulang ibagas hasadaw na humbamu. Bapa na surga jalo hama tongan pamujon nami on. Gabi galangan na mapasing na misbo ilebe-lebe mo. Janah Tuhan. Lambin ajari ham hanami haganupan. Sibuy hanami pataridah ko na dihar. Bani haganupan kulmi ni guluh nami rosi bani haganupan horja nami siganup ari Tuhan. Bapa ni surga tongon hanami do tetap nama sa tonga-tonga ni guluh nami on Tuhan. Hinorohan ni kopi sa pulsiya on. Berkuasa do tongan Tuhan tundi mo tun napasing inalah masalpuh na haganupan in. Jana itangarham na haganupan tong ko pangarapan nami ilobemu. Asedauh matongan in Tuhan hubani kuluh nami siganup ari. Buhay hanami Tuhan guluh nami pulih. Buhay hanami tongan Tuhan marmalas nuhur. Terlebih may Tuhan ibagas parsorang nami lebih-lebih mo Tuhan. Hagi martunggahan nami. Hubani sidia Tuhan hasoman nami sa Korea. Na ibagas puso kanuhur bani panorang on. Na mungkin adong nagalit ibagas parnaboritan Tuhan. Itungon hanami si dia Tuhan ay inang perhangir nami nang Elsa. May bagas pemulihan Tuhan. Ban naborit na daun ban akulani. Posdohor nami Bapa. Ijama hamdo iya. Pergowe hamdo iya. Beri hamdo hasehato na humbamu Tuhan. Jangan berhamdo tong semangat na luar biasa Tuhan na humbamu. Bani haganupan gulung ni Bapa. Kasi boy matongan iya Tuhan sehat bani kulo. Agsidia huma Tuhan. Bani panorang on na ibagas si taronon. Tap ado huma Tuhan na ibagas pergumulan na berat. Halan ni pusok niuhor na ijalohon sedia. Agay hubani sedia huma na magawan hinaholangan niuhor na sedia Tuhan. Agay hubani inang sumah ni Bapa si Tua Charles Pirsang almarhum. Pergukoy ham tongon Bapa. Berhama tongon kuguh pangarapan na humbamu. Kasi bagas pangarapan na humbamu tongtong si dia Bapa. Uy manghapon kuasa mo jijat mo bani guluh ni sida si ganun ari. O Tuhan na bata Bapa nami. Haganupan hanami agi Korea mo. Ijabe Marianan. Naman dihuti kabaktian on. Paso-pasohan Bapa. Patambahan matongon malas ni huro. Kuguh na baru na humbamu bani guluh ni sida. Agi hubani sida Tuhan nalapi mardingat. Bahkan nalang beriap pakonhan nami bani kebaktian on. Tuan dimutuni na pasing mana menrajai uhur pakon pikiran ni sedia Bapa. Asi iporluhun sedia huma Bapa parsawaran na humbamu. Iberi sedia panorang ni sedia ni setukin in Tuhan. Telah memuji pasangap kon goramu na pasing in. Mahanami Tuhan onus kubamu maguruh nami.
rapakon hama hanami Tuhan, sengaja kurangan hanami. Izin hanami tong-tong riap pakon hang. Ibagas goran lenakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami do mamartonggo hulobemu Bapa. Amin. Taganupan, Bapak Inang, halani kebaktian minggu di hitabani panorang on, asipe manggalang i rumah kita tene boy do holy, isotor hon hita holy galangan ta, izin holy do masuk kita bani kebaktian offline ta tene i gereja. Asai beri hita magalangan na terbaik kubani Tuhan na ibata, paima ipatupu hita galangan ta, tangar hita malobe hata ni bata, nagabi onjolan bata laho manggalang, ayman na tersurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi anggo au marasoman puji-pujian doa manggalang bamu. Garalon kudo nahubagahkon bani Jehovah do haluahon. Sonari ondoskon hitama galangan ta hubani nebata. Yar kebat taganupan, tanggudo masalu hita manggalang, martong gumahita ondos kon hita ma galangan ta hubani naibata, martong gumahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na unjah huban nami. Terima kasih mabamu, halani na tongtong do ipasu pasu ham guluh nami. Sonar roh doha nami hulebemu ibagas malas niuhur. Mangondos kon buah ni horjana do pinasu pasumu ini gabe galangan puji-pujian. Pakon ha terima kasih hon nami hubamu. Halani ai malas ma uhurmu. Dalo hamma tonggo nami on. Amin mandoling hita humbani haleluya nomor 240 ayat 2. Hamba panami na inaguriatas sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa saat maharoso ni uhurmu inagurito ngaon songo na inaguriatas. Iberihama benami sa daryon haguluhan hari-hari, sa sapham madusa nami son panasap nami, bani dosa na soman namar dosa dupak hanami, ulang hanami ibubayham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangagong. Amin.
Yaho manasyam danah kupasing nasyam mak Kristus Tuhan ini ibagas uhur nasyam. Tong-tong manasyam sir-sir patorangkon ban paganup halak namanukun nasyam. Pasal onculan ni pangarapan nasyam. Jalo nasyam mapasu-pasu Tuhan ne batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot na bata maham. Isondang kon Tuhan ne bata mabohi ni hubamu. Danah mahidup mauhur ne mangi daham. Hidup pakon Tuhan ne bata mabohi ni hubamu. Janah ipasorak madam ini. Bani tonduimu. Amin. Amin, amin, amin. Doring kon hita. Horas mabatagan. Oras malat Taganub. Tuhan Yesus memberkati. Terus panganami mau penghubani Bapak pimpinan tatene. Terima kasih, Mak. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Hubat Taganuban. Masalosai ibadah virtual Bani Sadarion. Terpuji ma Tuhan. Ado pidah kanami nokenai adong 60 akun na mandihuti ibadah virtual Bani Sadarion. Anjaha Bani panorang na mangihut selama adong pelarangan Bani pemerintah. Lang. Ibadah virtual iben hita. Sonahyo magi pertongguan mungkin holi boy sahabi majelis jemaat holi Bani sermon. Anjaha hubani seksi-seksi be. Ya himbau hanami asa ibain matong koma ibadah secara virtual songonon pada pertupuan seksi. Ai himbauan mah benami ai Bani PHMJ ni Huriata. Jadi bagi saya terima kasih Hubat Taganuban dema naman dihuti ibadah di Sadarion. Saya Tuhan namar pasu-pasu. Hubat Taganuban. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, oras. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Orang. Udah perkolosan ini. Ya. Tunggu, lang tupu-tupu be. Jaga jarak Bapak Pokoninang. Suara ade. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, buat Taganub. Selamat. Seperti keluasan Pak Zordanin. Oke. Dari kami tim Kematian berkisah kita ya. Labe bermasak lo ya. ini ada Berkisah kematian kita. Bapak Wasmu. Mesti Zoom dalam tim bermasak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Parangir, Inang Parangir.
Salam sehat ya. Lambat. Terima kasih. Iyalah. Terima kasih dah. Selamat hari Minggu juga semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Shalom. Ya, terima kasih. Semangat.